Good afternoon. Our video for today is pure foods corn beef po na ginisa with kalabasa sitaw. Ayan po. Kalabasa sitaw po na pure foods corn beef. Simpleng pananghalian lang po. Kaluluto niya lang po. Simpleng pananghalian po. Ginisa ko po with magic sarap. Kalabasa sitaw. Saka talong. All foods corn beef po. %100% beef po siya. Init-init pa po. Kain po tayo. Follow nyo po ako sa Kakaiba page at sa Instagram ko po na rapyy229 at sa YouTube channel ko po na Rapi Marquez. Thank you for watching.